TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. 2025 Christmas celebration sa mga usamisnon mas labi pang mahinangpon. Nagkadugay, nagkadaghan ang pamasunghandog nga mabitbit sa matag pamilyang usamisnon. Matod pa ni Honorable Sancho Sani Wamenal Jr. nga mas magbagood pa ang mga usamisnon nga mudawat sa pamasunghandog nining tuiga gumikan kay gikan sa 3-in-1 himuon ng 4-in-1. Iyang gipasabot nga mahimo na kining 4-in-1 gumikan kay napun-an og usa ka benefactor ang Asenso Santa Claus. Ang original nga Asenso Santa Claus mao si Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug sa Asenso Usamis Mayor Sam Norman Go Fuentes. Apan gumikan kay nakapahimutang man og slot sa Kongreso ang mga misamisnon hinungdan nga nadugangan og usa ang benefactor og nahimutang o nahimong upat o kini mao si Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy Fuentes Waminal Jr. Bisan si Honorable Sani Waminal excited nang mubisita sa matag barangay sa Usamis aron itunol ang 4-in-1 pamaskong handog 2025 nga magsugod sa sayong bahin sa Disyembre. So, maswerte ta karon uban sa pagpaningkamot og suporta sa ato ang mga pillars. Pasalamatan nato si Gov. Henry Waminal, si Congressman Sancho Fernando Ando Fuentes Waminal sa atong Distrito 2 nga representative ug sa atong bagong congressman sa Asenso Pinoy Party List si Congressman Attorney Indy Waminal Jr. ug sa ato ang bagong mayor karon nga aktibo kay si Mayor Sam Fuentes. So ako lang pud dugangan ni gamay kuan kanang Sir Loncio nga kining atong 4 pillars karon dako kini siyang katabang sa ato ang constituents karon sa labi na sa atong dakbayan ano kay ang usual man gitong nadawat labi na ang Pasko is fast approaching. 3-in-1 ang nadawat. So karon kung maabot nga Pasko, posible nga ang tray mahimo ning 4-in-1. Or else ang 30 kilos nga nadawat nimo sample na niya mga goods pwede na mahimong 50. Kay upat naman na sila. So dako kinatong swerte, we are blessed and we are very lucky sa atong dakbayan tungod sa atong 4 pillars nga nagatiman kanatong tanan sa atong probinsya, particular sa atong Usamis. One TV Patrol.